Seacrest Inc. Shifting the paradigm, changing the game. It started with a simple idea: to bring something pure, something powerful. A vision born from nature's strength, fueled by a desire to break the mold, to create more than a company, driven by a passion for change. We're not just starting a business. We're starting a revolution. Are you ready? Each dawn brings a new beginning, a promise of wellness from the heart of the ocean. In the pristine waters of the Philippines, we introduce you to Seacrest Incorporated, pioneering a wellness revolution. We harness the nutrition of the sea with innovative seaweed-based products that unlock a world of well-being. Our vision is to empower a healthier world and a thriving ocean through the purity and potency of seaweeds. With unwavering commitment to excellence, we set new standards in purity and efficacy. From pioneering formulations to sustainable sourcing, integrity and passion guide us. At Seacrest Inc., we're not just redefining wellness, we're leading a movement that transforms lives. Guided by Filipino farmers who harvest with care and respect for nature's gifts, each seaweed strain embodies our commitment to quality and sustainability. Join us on this journey towards a healthier, vibrant future. Seacrest Inc. Redefining wellness, one wave at a time. Every day, we move faster, do more, but feel less. Our bodies ache, our energy fades, and our health crumbles beneath the weight of modern life. Chronic illness is no longer the exception, it's the rule. The truth? It's not just the food we eat, it's the nutrients we're missing. The body needs 102 essential nutrients to thrive, yet most plants provide barely 30. We're starving not for calories, but for what sustains us. But what if the answer was quietly growing beneath the waves? What if nature had already given us the solution? Silent, abundant, waiting. Seaweeds. A gift from the ocean, brimming with 92 essential nutrients, more than almost anything else on Earth. Minerals, antioxidants, polysaccharides, everything your body craves to thrive. And if it doesn't stop with health, seaweed absorbs carbon 20 times faster than trees, restores marine ecosystems, and grows where no crops can, without land, without fresh water. It's not just sustainable, it's regenerative. At Seacrest, we've harnessed this power and brought it to life. Nature's ocean bounty that nourishes, restores, and heals from within. The world
world is changing. Our bodies demand better. Our planet demands action. Seaweed holds the key, and Seacrest is leading the way. From the ocean, we heal. From the depths, we restore. I've been using the product for 3 weeks now. So I love how this product prevented my acne, because back then I would always stick to one soap brand for my face, because if I use other brands then my acne would come back. So when I used C-Skin, then my acne surprisingly didn't come back, and it made my face even brighter that even my friends could notice. So I love how it has kelp seaweed and coconut oil, because in today's new innovations with all the new products coming out, I think it's still important that we have the natural ingredients in our products. And I also think that these are the ones that enhance your skin more. So I am very much satisfied with this product since it caters to all my needs. So unlike before that I had to use different soaps for my face and body. So definitely I would recommend this to all my friends and family. Hello? Ay, ba? Natog naman siguro. Natog na? Ay, dati ay. Pero nga kayo, basi kimuta na. Mayong hapon, Team Cebu. Ayan, nagkulang yung tag-energy na. Shake-shake sa nato itong ano din. Lawas. Ikaw, hands up na to. Hands up, hands up. Ayan, shake-shake na to. Shake-shake para matanggal na itong mga negativities niya. Ay, para liko na nga itong kuhan itong event karon. So anyway guys, mayong hapon kaninyong tanan, no? By the way, I'm Ace Cabonce and your host tonight. And karon naata diri sa Cebu, and then gusto na pa i-share sa inyo ning Seacrest. And somehow, no, naanata idea ka to sa mga videos na so seaweed products, no? Familiar ba mo og seaweeds? Unsa to naibawan sa seaweeds? Guso. Yan, unsa pa man? Lato. Yan, unsa pa man ato naibawan sa seaweeds? Lukot. Ansa? Ambang. Hi Coach John Mark. Shout out. Let's go team is so dagat klase nga seaweeds, tama? Actually, ako even ako guys, no, pag suot na ko dire, pagkahibaw na ko ani dagat klase ng seaweeds. And then dagat ko din benefits sa tong lawas ni ihatag. So ako karon pag kita na ko nindot man din seaweeds. So karong hapuna gusto na mo i-share ning seaweeds kay diri sa Cebu somehow mo na akong naibaw-an gusto na to. Pero dili ka na nga mo gusto i-introduce sa inyohan na products for tonight, no? Kay daghang klase na seaweeds. There are a lot of or thousands of types of seaweeds. So karon gusto na mo na i-share sa inyo what are the benefits ug unsa ang mahatag ganing seaweeds sa tong lawas kay diri sa tuwa sa Pilipinas wala kayo siya na hatagan og pagtagad ang seaweeds, no? Eh somehow makita lang nato ang seaweeds na pagkahibaw nato sa merkado, mamalita og guso, lato, dili gyud kay nato daily na mahibawan or matilawan ning seaweeds. Somehow, nanay mga seaweed products na makita nato sa market, kaning sa 7-Eleven, kuan mo na familiar mo na ang papel bitaw na ginabalot na siya sa kanon. Ginahimog sushi.
ginahimog maki. Ang uban ginaapil na siya sa soup kanang mga kaon kanang mga Japanese restaurant, kanang mga Korean restaurant. Makita na nato pero wala gyud kayo nato siya na appreciate, no? Kay diri sa Pilipinas gina-export din nato ang seaweeds, no? So karong hapuna gusto na mo siya i-share para natay idea, natay kaalaman unsa gyud ning seaweeds and unsa po ning secrets na company na makahatag sa atuwa og gamay na tabang sa atuang financial crisis, no? So andam na ba mo? Maminaw? Andam na. Ibutak ang kamot sa dugan, kay andam na. Murang nagtuna, game show na, no? So kung andam na ang tanan, sige daw, kuhita daw yung tapad daw, kuhita daw, uyugay mong tapad kung andam na ba na siya. Ayan. No, andam na. So, andam na matog. Tugnaw kayo, no? Tugnaw kayo. So anyway guys, dili ako mag-explain sa inyo ha. Gusto lang ako i-permit sa inyo, ipailayla sa inyo ang kaning tao nga mag-explain sa inyo. Isa ni sa mga national director ng company, isa ni sa mga kumbaga ginatingala nga daghan na po siya og natabangan nga tao diri nga ni income po sa kumpanya na ni, no? So at least siya mismo ang mag-explain sa inyo unsa ba ning seaweeds, unsa ba ning secrets na makahatag sa to gamay lang na kumbaga tabang po financial, no? So anyway guys, kung tawagon ako siya, okay lang ba palakpakan na to? Ay bro. Dili na siya mo Di na siya mo gikan maguni siya sa taas niya mo ana diri ba mo nako murag kuwang gyud ang energy. Okay lang palakpakan nato. Ay murag kuwang gyud. Dili ra magpakita niya. So guys, siguro dili na ako padugayan, no. Isa sa mga national director ng company nato and actually even ako na-inspire po ko niya kay actually daghan po siya og mga somehow no na mga natabangan po na po siya mga na-refer po dire na ni-income po dire sa tuwa no sa company. And guys, di na ako padugayon. Without further ado, palakpakan nato. Please help me welcome our National Director, Miss Kyra Salonga. Good afternoon. Sige. Okay lang mo? Okay lang. Sure Okay lang, ba? coach. Murag dili man. So anyway, this afternoon, nami i-share sa inyo na opportunity. Okay, but before ko i-share ni sa inyo ha, magpailaylas ako sa inyo ha. Okay lang? Okay lang? Wala ka sa choice kay. Ako talaga gagunit sa may karong hapon, no? So okay lang ba pag nangutan ako, tubag mo? Yes. Kay kalayo man sa sigog pangutan, di mo magtubag, no? So, anyway, I am Kyra T. Salonga, one of the national director diri sa Seacrest. So, si Seacrest is ginabuhat na ako ni siyang full-time. So, ibig sabihin, wala ko lang ginabuhat, Seacrest lang, okay? So now, kaning opportunity na i-share na ako sa inyo this afternoon, ang indot mong diri is all walks of life pwede ninyo ni buhaton. If ikaw, nag-eskwela ka, kung sa man ginabuhat mo, nag-negosyo ka, nag-trabaho ka, pwede kaayo sa inyo ha, ning opportunity na i-share ko sa inyo ha. But now, ako pangutana sa inyo ha, familiar na ba mo sa Seacrest? Familiar, dili? Dili. Sino din ang invite? Taas, TL. Dili mo magtaas kamay. Taas kamay. Yan, madami-dami, okay? So, karon akong i-share sa inyo ang sino wala. Sir, sige. So, akong i-share sa inyo ang Seacrest, okay? Kung unsa ning opportunity na nakita na mo, kung unsa ning opportunity na daghan na kaayo na tabangan globally. Okay? So, ang indot pagod karon diri nag-start yun si Seacrest, okay? Si Seacrest diri mismo nag-start sa Cebu, okay? So, dili ta magpalupig diri sa Cebu, okay? So, anyway, basin mahibong mo later on ba na dili kay ko fluent mag-Bisaya. Naihalo Tagalog, okay ra? Okay ra. Sige, sir, So now guys, no, in today's world 2025, we are facing modern problems because of our modern lifestyle. Kay kung tanawon nato karon daghan kayo na sakit, rising ang mga diseases, chronic illness,
mga bata na may diabetes, malnutrition, obesity, stroke, cancer, high blood, even mga bata na ay high blood. Kaya nga no, one of the main reason is, please ako sir, is nutritional deficiency. Familiar mo nutritional deficiency? Pag-ingon natog nutritional deficiency. Actually, dili man pagkaon na tong main problem. We lack the nutrients that our body needs. Kaya nga no, kung hunahon nato, naman tay pagkaon. Nagkakaon man ta everyday, tama? Sino dali wala kakaon? Nagkakaon ta, tama? Naraman sa tay ginakaon. So now, it seems that our body is kanang dili ma-suffice ang 102 bioavailable nutrients na kailangan sa to ang body. Kay kailangan magud sa tong body 102 bioavailable nutrients para ma-suffice na siya. And actually, kung tanawon nato, one of the main reason is supplementation yun. Kaya nga no, we are eating, but what we are eating is not enough. Dili enough ang nutrients na atong ginakaon every day. Okay? And kana, insufficient dietary intake. Next. And kana, actually, sa akong magipakita sa inyo ganiha, the numbers do not lie. Kaya nga no, sa tanang mga gi-share na ako, gipakita na ako sa inyo ha, we have the numbers. Example na lang nato, 70% of global death. Ibig sabihin daw, first world country, third world country, diri mismo sa Philippines, kung mapansin nato, ang mga nangamatay diri sa Pilipinas, nag-increase siya every year. Okay? And also, unsa pa, 8 trillion in annual healthcare costs. Familiar mo, PhilHealth? Sino dali familiar sa PhilHealth? Tanan lang familiar sa PhilHealth. So kung mapansin nato, pag nagadako daw ang healthcare cost nato sa PhilHealth, ibig sabihin nagadako ang budget. Pag nagadako ang budget sa PhilHealth, ibig sabihin nagadaghan ang naay sakit. Okay? And also, this proves the point kanina that our body are starving for real nutrition. Okay? So, our current food system isn't solving the problem. It's fueling it. Ibig sabihin, pinapalala lang yung situation natin every year or sa everyday na ginagawa natin. Okay? So, yan naman, no? So, dito, ladies and gentlemen, what if the answer to modern health problem was quietly growing beneath the waves? So what if daw ang hidden gem is naalang daw sa ilalong sa dagat? Na may idea? Yup. Naalang may idea. Okay? So sino makatubag? Or sino diri ang naanay idea? Sino makatubag? Crabs. Sino pa? Seaweeds. Okay? Actually, tama, no? Sabi ni ma'am, it's seaweeds. Okay? So now, unsa ba gyud ang seaweeds? Okay? So, dali, why seaweeds? Kung mapansin nato, okay? Seaweeds provides 92 essential nutrients. So, kung mapansin bang good nato, sa everyday na kinakain natin or everyday na kinakaon nato na mga gulay, kangkong has 32 bioavailable nutrients, pechay, sitaw, kanang mga gulay good na familiar ta. Actually, ang mga bioavailable nutrients nila is dili mo abot to 50. Even barley has 50 bioavailable nutrients. Even i-search na ninyo, makita rin na ninyo. So, dali, seaweeds provide 92 essential nutrients. Our body needs 102 bioavailable nutrients. Now, if we put 92 bioavailable nutrients sa 102, gamay na lang ang kulang. Tama? So, ibig sabihin, ang seaweed mismo, kaya niya isuffice ang nutrients na kailangan sa toang body. Okay? Next, sir. And dire, kung mapansin nato, mga Japanese, di ba? Mga Japanese, taas kayo silang lifespan. Kaya nga, no, one of their common food is seaweeds. They eat seaweeds every day. And even mga doctors, mga sikat na doctors sa US, ibang bansa, they encourage everyone to eat seaweeds every day. So, play na lang ako, sir. This is why you should have seaweed every day. We know that it contains iodine and tyrosine, which are really important to support healthy thyroid function, as well as antioxidants. Skip ko na lang. Sige, skip ko na lang. Now, alam niyo po ba, or did you know, na yung seaweed has superpowers?
No? Dili lang daw bisag unsang nayo superpowers ang seaweed sad. Okay? So ang seaweed manggod na siya ginatawag na na siya minerals which is na siya ginatawag na maka-help siya sa ato ang cellular health and also antioxidant po siya. So if gusto ninyo wag mo ka bata same sa ko magkaon daw og seaweeds every day. Ngano dili mo agree? Agree mo dili? Agree. Okay? So, ang seaweed manggod is antioxidant. Okay? Pampabata siya. And also, it support gut health. So, dali manggod, ang seaweed manggod is na siya ginatawag na polysaccharides. So, ang polysaccharides manggod is kaya niya suportahan ato ang gut health and also na siya ginatawag na microbiome which help us protect our digestive system or digestive health. Okay? And also, skin and also dali makatabang po siya sa tuan na kanang maiwasan good ang paglaga sa dong hair kay actually mao man gyud ang main problem nato lalo na kita ng mga babae, di ba? And now going back sa planet, no, dili naman good basta-basta food, nutrients, ato ang main problem. One of our main problem po is environmental. Okay? So kung mapansin nato dali sa mga nakita ninyo dali sa screen, mao ni mga usual na mga pollution, mga environmental problem nato. Now, dali ang seaweed mismo is carbon absorber siya. Why? Alam niyo po ba na yung trees, 'di ba, is nagpo-produce or nag-absorb siya ng carbon. But ang seaweed mismo captures 20 times more carbon than trees. That's why ang seaweed mismo is dako kay siyang tabang. Okay? And aside from that, ocean restorer siya. Pag-ingon nato ocean restorer siya, mura siya ka ng janitor good. Ano sa ginabot sa janitor? Manglimpyo. Tama? So, murag ing-ana po si seaweed. So, it cleanse the ocean. Ginatabangan ta niya na i-cleanse niya ang ocean. And aside from that, the good thing that is sa seaweed is no land and fresh water. So, dili kailangan itanom sa lupa. Dili po kailangan na naa sa fresh water ang seaweeds. Ibig sabihin, bisag asa ang seaweeds, naarag yun siya. Okay? So, next, sir. And then, aside from that, naapod hidden benefits beyond nutrition ang seaweed. So, for example, or isa po dali is, it improves skin and health and hydration. And going back sa gingon na ko ganihan na it improves gut health. So, dali kung mapansin man good na to, dali packed with prebiotic ang seaweeds. Di ba kung napansin nato, pag dili ta okay, nagapalit tag Yakult. Ang Yakult man good is prebiotic drink. Okay? So, kadungog na mo ana na if we feel better, we eat better. Ang Yakult, di ba, ang kinaingon sa Yakult na kanang okay ka ba tiyan? Di ba? Kanang ingon sa Yakult. So, that's why, dako kay natabang ang seaweeds. And also, sustainable for solution and for future generation. And aside from that, it detoxifies the body. Connected na sila diri. Okay, sige, pag take down note mo kay may quiz na unya. Okay? So, and aside from that, food for the future and a global impact. Actually, the good thing manggod ani sa seaweed is, si seaweed is kanang naagyod siya sa future nato. Why? Kay dali manggod, kaya niya, it feeds millions sustainably, transform wellness globally, and combat climate change. Dagan good siya matabang kasi sa health nato, even sa environment nato. And kanina guys, ang pinakanindot dali kay Seacrest sa seaweed mismo, it leads the market. It leads the market, okay? Or we have the market advantage ang seaweeds. Kaya kung mapansin man good nato, we are first in the Philippine market na naga-introduce og seaweeds. Ang
I'm pretty sure man good guys no, kung nakaduhog na mo ana, I'm pretty sure na wala pa mo nakakita or nakaila na naing ani na ano no, naing ani na advocacy si Seacrest lang. Okay? And aside from that, kung mapansin man good nato, nganong giingon na rin na we need the market. Kay kung mapansin niyo, familiar mo sa barley? Yes, familiar sa barley. Ang barley before, barley has 50 bioavailable nutrients, right? Seaweeds has 92 bioavailable nutrients. Now, kung mapansin nato, barley before, 10 years ago, ang barley murag si seaweeds karon na gina-introduce namo sa inyo ha. Okay, naalang po tao na nag-introduce sa market kung barley. Now, kung tanawon nato ang barley bisag asa tamo tan-aw na company, ilang mga product ay barley. So karon gina-introduce na ako, gina-share na ako ang seaweed sa inyo ha, nakita ang nauna. Literal na we lead the market. Okay? So inana kanindot ang seaweeds. Okay? So next sir. So now, since na-explain na ako sa inyo ang seaweeds, now unsa ba gyud si Seacrest? Wala pa mo familiar kay Seacrest? Seaweeds lang. Okay, so Seacrest we are the first seaweed-based company combining subscription income model with dropshipping and affiliate marketing, allowing individuals to earn true product sales and high commission bonuses. So ako na na-explain sa inyo usa-usa. So si Seacrest is a hybrid system. Literal, tanang negosyo na makita ninyo sa gawas, giusa na dire. Okay? First is familiar mag-affiliate marketing? Yes. Sige, dili na ako mangutanang. Okay. So, pag-ingon na itong affiliate marketing, ang ginabuhat dari is, you advertise, you promote. Tama? So, dari, if familiar mo sa TikTok, Shopee, Lazada, sa TikTok, you can earn 5% to 30% from online buyers. Nakadepende pa sa percentage na ihatag sa seller sa inyo, ha? And aside from that, you need to gain higher audience for higher sales. Basically, kailangan ninyong engagement. Without engagement, wala mo sales. Okay? And then, high competition. Kaya nga no, abis sa mga tao karon, dali ra kayo mag-affiliate sa TikTok, Shopee, Lazada. Kaya nga no, mag-promote lang. But, what if ikaw maulawon ka? You need to create your own personal content. Kaya dili man mag-make sense na mag-advertise ka, mag-promote ka na wala kay sarili ni mong content. Tama? And then, ang gibuhat ni Seacrest is gi-adapt po nato na siya. So basically, si Seacrest is affiliate marketing gyapon. Okay? So now, unsay naa kay Seacrest? Dari kay Seacrest, you can earn 30% to 50% from online buyers. Okay? And aside from that, beginner-friendly siya. So if this is your first time na mag-affiliate marketing mo, this is the perfect company, si Seacrest. Kaya nga no, beginner-friendly siya. Tagaan mo sa company yung personal shop link. Every affiliate na ay sariling shop link. And aside from that, we have free marketing tools. So, dili na mo kailangan magproblema o inyong personal content. Okay, naano na sa inyong mga account. And the good thing there is, unsaturated ang market. Kaya nga no, ingon ko ganiha na kita pa lang ang nagasugod diri kay Seacrest. Okay? So, next sir. And next is dropshipping. Familiar mo dropshipping? Wala, nangaon mo? Nangaon mo? Sige, ako na lang. Sige, dropshipping system. So actually, dropshipping system, guys, daghan kayo ganan mag-dropshipping, pero lisod. So kung mapansin nato, Amazon, Shopify, halos mga international company. So ang gibuhat na lang ni Seacrest is, gibuhat po itong dropshipping ang Seacrest. So the good thing dari kay Seacrest is, no transaction fees on sales. So basically, pag dari sa dropshipping, ako na lang explain sa inyo pang madalian. Tagaan mo sa company o dropshipping website. Ang buhaton lang ninyo, you just promote and advertise the website. Tanang nagapalit diha ang company na mag-pack, mag-ship, mag-deliver, mag-prepare. Ang income mo sulod sa inyo hang account. Okay? Promote lang yun mo sa inyo hang dropshipping website. Okay? And next is subscription-based. Familiar mo subscription? Yes. Pasensya niyo ako, bosses, ha. So, subscription,
kung mapansin niyo, Disney Plus, Spotify, Netflix, YouTube, Apple Pay, kani silang mga nabanggit na ako, ang mga services na ilang ina-offer is digital content services. Ibig sabihin daw, kanang dili nato magunitan nilang mga product for entertainment lang siya. And aside from that, zero revenue. Pag ingong zero revenue, wala tayong ginakita. Every time we pay our subscription diri and short-term ang benefit. Why? After nyo magbayad ng subscription, what if busy mo, dili mo katanog movie? Lugi mo dili? Lugi. Diba? And then it increase your expenses monthly. Kay monthly man sa mong bayad ana. While si Seacrest po guys is a subscription company po. Okay? So basically, dere si Seacrest, ang nindot lang mong good dere kay Seacrest guys is we have tangible essentials. Mga tangible essentials na to. So natin mga product na magunitan every time we pay our subscription. Now, the good thing here is income generating system siya. This is the only subscription company that pays you back. Kaya every time you pay your subscription, na kay free product. Nga nung long term si Seacrest. Kaya tanang subscribers ni Seacrest are happy subscribers. Kaya naman sila free product makuha. Okay? And also, it multiplies your subscription. Kaya every time you pay your subscription, nag-multiply po ang income nimo every month. Okay? So, mudako mo na siya. And next is multi-income generating. So basically, traditional business. Tanan tagalan mag-traditional business. Sino man po dili ganan magnegosyo, tama? Tanan ganan magnegosyo, pero ang problema, wala tay capital. Kay pag nag-traditional business ka, kailangan ni magdako na capital. You need 100K, 200K, 500K. And then, kailangan po ni mo physical store. If na kay capital, wala kay tarong na location, lugi gyapon ka. If wala kay knowledge sa imong business, lugi gyapon ka. So now, ang gibuhat ni Seacrest is, since negosyo si Seacrest, ako i-clarify, Seacrest is not an investment company. Okay? Negosyo siya. Okay? So basically, dere, mag-start ka, pero gamay lang. Low startup cost, no inventory needed, company na bahalaan na, highly scalable. Pag-ingon na itong highly scalable, Luzon, Visayas, Mindanao, international, bisag asa ka, no? Pwede ni mo buhaton si Seacrest. And also, aside sa mag-sell ka like traditional business, you can earn additional income through commission and bonuses. And lastly, sir, familiar mo traditional networking business? Yes. Familiar networking? Anong di mo tubag yun? Okay? So, dali guys akong i-explain sa inyo. Si Seacrest is not a traditional networking. Akong i-explain sa inyo ang pinagkaiba sa duha. That is a traditional networking, guys. Dako kayo kag ipagawas na punan if nakadungog na po anag mga networking. And also, overpriced kayo ilahang mga product. That's why kung mapansin niyo ang mga gluta, 3 mil, 5 mil, di ba? And also, personal tools to use, personal shipping effort and expenses, and limited to product sales lang. So basically, si Seacrest, since ingon ko ganiha, negosyo gyapon siya, kailangan na ito magpagasupunan, pero gamay lang. Okay? Company covered ng shipping. Pag ingong company covered ng shipping, tanang daw nagapalit na rin kay Seacrest na packages. Free shipping na siya nationwide. Okay? And also, drop shipping tools are provided by the company once mag-start mo na rin kay Seacrest. So, ingon ko ganiha, si Seacrest is a hybrid system. Okay? Next, sir. So now, kano sa ba nag-launching si Seacrest? Nag-launching ta katong September 17, 2024. So literal na mag 5 months pa lang ang company. We are in a pioneering stage. Ibig sabihin, kita pa lang yun ang nagasugod diri kay Seacrest. Okay? In terms of legalities, all papers kompleto tayo. So FDA approved, company natin is BIR certified, SEC registered. Okay? So always ninyo i-check if ang company is SEC registered. So, this is the proof na legit ang company. Okay? And aside from that, business permit kompleto tayo. Okay? And also now, even though bago pa lang nag-start ang company, o mag 5 months pa lang si Seacrest, naatay mga incentives dari sa company nato. Usa na diha ang tour incentive. So, kung mapansin nato, dari, this is
the first batch qualifier sa incentives na to, which is all expense paid tour to Boracay. So, public na lang, sir. One more time, you and I can leave the world behind. Maganda lang posisyon ni Australia sa right side. Burning up the air, today I'm gonna attack. Bangor mo ito! Boy, Chicles! Nakakalero yun, pero gusto ko may experience. Vacation, so where you wanna go? It's a celebration. So where you wanna go? Love is our destiny. For preservation, director Ram. Going on vacation. So where you wanna go? It's a celebration. So where you wanna go? Love is our destination. So, kani siya all expense paid tour ni Secres, okay? And also, after that, ngayon, meron po tayong ongoing promo tour, which is, mahuman siya karong April 10. So, sa tanang client nato, napamoy chance, ma'am, sir, no, para makahabol sa all expense paid tour to Singapore. So, sino ganahan mag-Singapore? Me. So, sige, trabaho na to. So, next, sir. Now, this is the proof of payout, weekly and monthly. So, mga yung mga affiliate na ni-income dari kay Secres, no? So, ang kitaan na to dari kay Secres is weekly and monthly. So, dari kay Secres, ang mode of payout na to is through GCash or through your partnered bank. If lang with GCash, just provide your preferred bank, okay? And also, kani siya, no, ang weekly income nato is every Thursday and ang monthly income nato is every first Thursday of the month. Okay? So next naman po, because of our proven and tested system nato diri kay Secres, guys, no, we onboarded 4,000 plus pioneering affiliates since official launching sa company. Okay? And now, this is the testimonial. So, share na lang po na ako sa inyo, ha? This is Sir Ace Cabonce. He earned 94,000 for the month of October. So, naano po ni siya experience before sa other companies. Okay? He's a back-to-back millionaire earner in a different companies. And also, this is Sir Edmar Terculas. He earned 78,000 for the month of October. So, si Sir Edmar, he is a sales agent and online marketer from Cebu City. And Sir Jericho Rinco, he earned 188,000 for the month of October. He is a former corporate employee and entrepreneur, a life coach from Bicol, and even Sir Demi Cebuan, no, from online marketer from Manila, he earned 182,000 for the month of October. Sir John Mark Neverba, a licensed professional teacher from Imos, Cavite, he earned 40,000 extra income, additional income while nagturo. Diba? And even a public vehicle driver from Manila, Sir Arnold de Vela, he earned 19,000. And lastly, Sir Alexander Parcon, he earned 51,000. He is a government employee na businessman from South Cotabato. Actually guys, akong gusto i-share sa inyo hadari. Dili ang figure. Kaya given naman po ning figure. Diba? Akong gusto i-share sa inyo ha. Ilahang background and taga-asa sila. Dili sila tanan taga Cebu, pero ni-income sila. This is the proof na ingani ka scalable ang business nato. Bisan asa ka, pwede ka mo income. Unsa man imong background, estudyante ka, negosyante ka, di ba? Nagatrabaho ka. Pwede yun sa inyo ha ang business. Even tambay, welcome diri ka. Okay? So, next. So now, naka-focus tayo sa 3 aspects. So, we focus on health, beauty, and wellness. Okay? So now, we have 3 initial line of product. Discuss na lang na ko sa inyo ha. We have the lotion, chips, and the whitening soap. So, discuss na ako isa-isa sa inyo ha, guys. So, first product na to is the crispy seaweed chips.
Now, ang chips na to guys is we have 5 flavor. We have original, spicy, cheese, sour cream, and barbecue. Ang chips na to guys is 100% natural seaweed siya. Okay? And ang gigamit na rin is Himalayan salt. We all know that the Himalayan salt is the healthiest salt on earth. Okay? And the good thing that it is, no preservative siya. Okay? And it has 93 bioavailable nutrients. Ang chips na to. Now, sino ganan mo tilaw? Yummy. Asasa ba? Mutabangan mo pag naay pagkaon. Sige. Pinaspasay lang guys ha. Pasa-pasa lang. Oh, sir, hinayra. Sige, mabriharan ninyo ha. Tilaw lang daw ha. Ayaw daw i-ano. Ato sa ito. Ituyok sa nato ang ta sa luyo. What? Sige, nakatilaw na tanan. Wala pa. Sorry. Sorry. Sige, while nagakaon mo, while nagatilaw mo, okay lang kung proceed ko? Ka-focus day mo, ma'am. You're still listening. Okay? So, second product na to is the Skin Whitening Soap. So, ang soap na to, guys, ang gigamit na rin is kelp seaweed powder. Ang raw materials ani is import pa sa Korea. Okay? So, nasa yung mga powerful ingredients like niacinamide, glutathione, and collagen. Okay? So, ang sabon dahil na to, guys, is all-in-one ni siya. So, whitening, moisturizer, tanang sabon na ginapangitan ninyo sa gawas na anadare kay ngano. Ang seaweed mango is na siya ginatawag na synergistic effect, which is ginadoble, ginatriple niya ang effect sa mga ingredients na naadiha. Okay? And also, kaning product dahil na to, na siya free mesh. Sino ganan mo tilaw sabon? Kay, or gananon mo tilaw sa tanan? Wala ha, hindi na ako'y patilaw ang sabon. Okay? So, the retail price is 179 pesos. Barato ra kaayo. Kaya nga no, all-in-one naman siya. Okay, sir? Please ako. So, this is Ma'am Candice, one of the testimonies sa atong product, proud user sa atong product. In just 2 weeks, nakita na niya kung saan ka-effective atong product. Actually, until now, user siya sa atong product. Okay? So, next na, sir. So, next is the Skin Whitening Lotion. So, ang lotion na to, guys, same sa sabon ganiha. Same maning sabon na to. Kani. Ang gigamit po dali is kelp seaweed. Ang seaweed manggod, guys, is na siya natural form of moisturizer. Okay? That's why dili siya drying sa skin. And also, na siya SPF 60 PA++. So, inga nakata siyang sun protection. Okay? And aside from that, na po siya niacinamide, salicylic acid, lactic acid, mga powerful ingredients na ginapangitan niyo sa gawas na anadari. Okay? So, for only 349 pesos. Wapa sa model, uy. Okay. So, actually, I'm one of the proud users sa itong product. Moto mo dili. Doon na. Dapat nga, kaya di mo kagawas o niya. Okay? So, okay. So, kaya guys, no? Sorry. So, there guys, no? Dito sa company na to, since official launching sa company, we already sold 20,000 products. Okay, dili lang siya updated. But we already sold 20,000 products since official launching sa company. Okay? May ano pa, magpa-test pa ba tang lotion, sir? Ganahan mo, ma'am? Sige, wala dapat maminaw, ha? Konti lang. Sige. Sige. Now, how to be an affiliate? Paano po ba maging affiliate? Okay? Basin, una-una ninyo. Dugay kay ka, ma'am. Ingon na good pa sa mag-affiliate. So, for you to become an affiliate dari kay Secrets, all you have to do is... Okay, Rabal ha.
All you have to do is mag-avail ramog package, okay? Wait lang ha, wala yung gawas, Sir Nasty, palak sa door, no? Kaya nigawas na kung amount na rin, basin mong gawas na sila. So, dali guys, no? Ang 9,996, one-time payment lang ni siya. Okay? Dili na mo same sa kanang traditional business mo ba na pagawas mo pabalik-balik sa puhunan. Okay? Dali, one-time payment lang. Isang beses lang po kayo maglalabas ng puhunan. Okay? So, dari unsay benefit sa 9,996. You will get a lifetime product discount. Kay daghan pa man product na padulong si Seacrest na i-launch si Seacrest. And aside from that, no overhead expenses. Okay? And dari, we have access to company logistics. Katong dropshipping ganiha ba? And also, we have personal Seacrest account. Ang nindot man ko dari kay Seacrest, guys, no? Transparent ang company. You can monitor your daily income, weekly income, monthly income. Everything is transparent. Okay? And also, we have online store. Okay? So, dili na mo problema na mamaligya kay taganon mo sa company o online store. And also, we have free training and seminars. And also, we have weekly commission. And sa 9,996 ninyo, na kay makuha na 10 pieces lotion, 8 pieces soap, and 2 pieces chips. Okay? So that's why 9,996 siya. Kung pangutanong mo guys, sa 9,996 nyo, maoning benefit. Lugi mo dili. Dili. Okay? So next ako sir, no? And also, natin ginatawag na subscription. Naka-recall mo na nag-ingon ko si Seacrest is a subscription company. So si Seacrest guys, that is a 498. This is the subscription. Money yung bayaran monthly. Pero, dili siya mandatory. Pero, akong i-explain sa inyo ha, unsay benefit nga nung nindot mag-subscribe kay Seacrest. Okay? Once nag-subscribe mo kay Seacrest, you can secure your structure position, ma-activate ninyong higher compensation plan, and aside sa you have your weekly income, na kay monthly commission. Okay? Monthly passive income. Dari man na mo sulod ang monthly passive income. Sino ganang monthly passive income? Ako. Okay? And dari, unlimited potential income. And here guys, every time you pay your subscription, na may free products na makuha. Okay? Product of your choice. It's either 2 soaps, 1 lotion, or 2 chips. Pili ra mo. Okay? Nasundan ang subscription? Yes. Nabayantay quiz. Di makagawasan di ka to bago niya. Sige, sir. And now, we have 6 ways to earn. Nadong tayo unong ka pa maagi pa sa mong income na rin kay Seacrest. Ako i-discuss inyo usa-usa, okay? First is the retail commission. Then you will get a lifetime discount for every product you buy. Example, sa sabon is $179 SRP, the suggested retail price. Pag member na mo, mapalit na lang ninyo ni siya 119, automatic na may ginansya na 60 pesos every time makabaligya mo. Imagine makabaligya mo 10 soaps every day. You have 600 pesos. Additional income, extra income. Pwede na? Pwede na kaayo. Diba? Sa lotion naman po, 349 ang SRP, 249 ang member's price, automatic na kay 100 pesos na profit. And lastly, sa chips na to, 149 ang member's price. Pwede ninyo siya ma-avail sa wholesale price. So, pwede ninyo siya makuha 99 pesos each na lang. So, naamoy kita na 50 pesos each pack. And the good thing dali guys is wala tay kota. If you're not into selling, dili ka ganan mamaligya, di ba? Dili mo pugson sa company, no pressure. Okay? So, kana lang siya. If ganan mo mamaligya, okay lang. Okay? Now, ang pangduha naman po nato is the product rebates. Sa rebates nato guys, you will get 5% product rebates every time magpalit mo product. Okay, mura siya cashback. Familiar mo cashback? Aside sa namoy discount, napang may cashback. So dali daw, every time mo palit kag sabon, na kay 5.195 na balik. Sa lotion, 12.45. Sa chips is 247.5. So imagine guys, daghan kay ka ginapalit every month. So, maipon na siya. So, that's why this is your monthly passive income. Kaya maipon man na siya every month. Once maipon na siya, ma-payout ninyo na siya every first Thursday of the month.
And also natay wholesale price sa chips. Ang wholesale price, if usalan yung paliton, the member's price is 129. Pag 15 pieces, 150 na lang. Pag 30 pieces, 105 na lang. And pag 50 pieces, 99 pesos each na lang. So, nakadepende ang rebates ninyo sa kadaghan sa inyong gipalit or sa wholesale price na inyong i-avail. Okay? And then guys, natay ginatawag na and then guys, no, napod ko i-introduce sa inyo ha. Nakakita na mo ate, ganiha, nagingon ko sa inyo ha na we have 3 initial line of products. Now guys, gusto na ko i-share sa inyo ha, ang newly launched product ni Seacrest, which is the Siskin Supreme. Okay, kung saan yung Siskin Supreme. Okay, so there is siya guys, no, glutathione, collagen, antioxidant, and ang gigamit there is Irish moss. Okay, so seaweeds gyapon ni siya guys, no, so Irish moss. So kani siya guys, ma-release ni siya or ma-launch ni siya karong Monday or karong February 24, pero kung ganan mo magpalit, available na. Okay, naanatay stocks diri okay. So ang magpalit daw niya kay Mudato, okay? So dali guys, no, kung mapansin niyo, akong i-share sa inyo what's the difference ni Siskin Supreme sa other glutathione or collagen sa market. Kung mapansin niyo dali guys, halos tanang Irish moss na makita nato or sea moss na makita nato is naa sa gawas, okay? Sa Amazon lang nato mapalit. And kung mapansin nato ang price guys, $38, $23, nagarin siya 2,000 to 2,500. Ingano siya kamahal. Okay, while dali kay Seacrest guys, ang presyo lang nato diri is kung mapansin nato, dako kay siya difference. Okay, so now, pila ba gyud ang presyo sa ato ang Siskin Supreme. Okay, ang presyo sa atong Siskin Supreme guys, kani manggod kung mapansin ninyo diri $38 ang Irish sea moss sa gawas, while there is ato is $13 to $17 lang, which is factory price manggod siya. Okay, mao ding nindot kay Seacrest, factory price in a premium quality products. Okay, now tagpila ba gyud ang sea moss okay? Ang ang CMOS nato is that's only 1,249 pesos, the suggested retail price. Ibaligyan daw ninyo siya sa daily member 1,249. Pero pag member mo, halos 40% discounted mo. Kay mapalit na lang ninyo siya 749 pesos. Tanan-tali mo, gwapa na. Okay, so mag-blooming na daw tatanan dali guys. Okay? So, okay? So, pinagta-order now na daw. Okay na, sir? So, kana siya. Now, natin ginatawag na generational income. Okay? Kung ma-recall ninyo ganiha sa rebates nato, kani sa generational income nato, natin ginatawag natin mga ranking sa taas kung mapansin ninyo and natin level. Okay? So, karon by default, pag bago na mag-join, bago lang mag-sign up, inyong rank is director. You're entitled sa 5%, which is the level 1. Pag ikaw doon nagapalit na kay 5%. Now, sa generational income nato, pag na-promote daw ka into senior director, pag na-promote ka into senior director, what if nakaiduha ka kaila na kusog mamaligya, kusog magpalit og product, tanang ginapalit niya na product dari kay Seacrest, naa kay kitao na 3% bisag wala na ka nagapalit. Ana kanindot ang generational income nato kay Seacrest. So basically, as you scale your rank or every time nagasakay mo ang rank, nadagdako pod ang percentage na pwede nimo kitaon up to 19% once naging presidential director mo. Okay? Next, sir. Nasundan? Yes. Parang dali ka na itong piso niya. Paano mo ka paminaw? Okay? Pang third way of earning nato is the Fast Start Commission. Sa Fast Start Commission nato, weekly commission ni siya. So you will get 30% commission sa tanang affiliate sign up or enrollee ninyo dari kay Seacrest. Basically, dari kay Seacrest is kanang dari siya no, pag naka-refer daw kag tulo ka, what if
naka-refer kag tulo ka VIP or the 9,996. Automatic na kay tulo na 2,850. Every tao na kay 2,850. So automatic, you will earn 8,550. The good thing here is no limit on enrollees. You can enroll as many as you can. Okay? So kung dagan ka kaila, na kay kaila 100 ka tao, ipasulod 100 ka tao, so na kay 100 times 2,850. Dako commission. So, dali, nabot tayo fast, nabot tayo generational income. Okay? So, dali, sabi ko kanina, pagkaka-join nyo lang, by default, sa inyong rank? Naminaw. Okay? So, you're entitled sa 30% which is 2,850. Now, pag naging senior director ka, pag si level 1 nimo naka-refer, which is that's your level 2. Nakakakitao na 949 pesos. Imagine guys, if ikaw senior director ka, imuhang level 1, what if daghan ka ilang, daghan connection, nakapasulod og 10 kabuok na level 2, na kay 9,490. Bisa wa kay gibuhat. Kikana kanindot ang generational income nato sa Fast Start. And also, pag naging executive director ka, ma-unlock up to 4th level. Pag naging national ka, ma-unlock up to 6th level. Pag naging corporate ka, unlock up to 8th level. And pag naging presidential director ka, ma-unlock up to 10th level. So basically, you can earn up to 80% commission. Nahibong mo nga nung 80% commission? Wala. Gets lang? Sure ba? Para mapansin, para mag-gets nyo 30 plus 10, 40. 50, 60, 70, 80. 80% commission pag presidential director na mo. Okay? Nasundan? So, next naman po nato is how to get promoted. Kaya basi nagyaw-yaw na mo diha, mamunsa ba ng promote ni mo. So, paano sa ma-promote na rin kay Secrets? From director to senior director, you just need one direct affiliate na VIP, automatic senior director ka na. Now, pag gusto na po mo maging executive director, tulo lang ka direct na VIP, automatic, 3 direct na VIP and 20 active affiliates, automatic, you can earn 3 to 4 digit per month. Okay? So, karon dili na ako na-explaining national to global director. Dali raman siya di masabtan, guys. I-explain na lang din ako pag naging executive director na mo. Okay? Para dili mo malibog. Okay? So, karon, ang upat nato is the subscription bonus. So, sa subscription bonus nato, this is the monthly passive income. So, dali, you will get 2.5% commission from all the subscription from 10th up to 15th level. Bawang siya nag-work. Di ba, ningon ko ganiha na pag nakapag-position ka sa imong account, this is you. Tanang tao, under sa imong matrix, okay? Bisag wala kay gibuhat dere or wala kay gipa-enroll dere, as long as naa sila sa ilalom sa imong matrix, naa kay kitao na 2.5%. Now, asa gikan ng 2.5%? Gikan na siya sa 498 pesos na monthly subscription sa tao under sa imong matrix. Pila ang equivalent sa 2.5%? That's 12.45 pesos. So imagine if you have 1,000 affiliates times 12.45. I-times down ninyo, guys. So, kung kapaminaw mo. So, pwede mo makita 6,000 to 12,000 a month, di ba? Pag naamoy ingana na numbers of affiliate. Ang pinaka-importante lamang ko dali, guys, is makaposition mo sa inyong account sa matrix. So, please, sir. So, dali, paano naging possible na bisag wala mo'y gibuhat, wala mo'y napa-enroll, mo income mo sa matrix? Kaya nga, no, automated mo gud atong positioning. Ibig sabihin, dili mi makabuot kung asa mo mabutang or sino ang mga tao ni butang na mo sa ilalom ninyo. Example na lang nato, guys. If karong adlaw na ni join of 50 ka affiliate, spread na siya evenly under sa matrix nato sa tanang nakaposisyon og account. Okay? So now, dali, example, this is you. Okay? Example, this is me. Okay? So ang mahitabo daw, pag nag-join si friend A, maadto siya sa left side. Kaya to ang sequence magod sa itong positioning is from left to right. Okay? Ang pasabot sa left to right, butangan sa tanang left side before butangan ang
right side. Kaya fair business siya. So, dali na lang para mag-gets ninyo. Pag nag-join si Francia, sa mga to? Sa left side ni A. Pag nag-join si B, si D, sa mga to? Sa left side ni B. So, maling pasabot na butangan sa tanang left side before butangan ang right side. Kaya, fair business ta. Okay? So, mga nandindot na rin. So, sa gingon kaniha na from 10 up to 15th level. Okay? So, ang pasabot na from 10th up to 15th level ganiha, pag director lang imo ang rank, you're entitled up to level 10 lang. So, your potential income pag napuno ni mong matrix is 25,000 pesos every month. Okay? Karon, pag naging senior director ka, 50,000 kay man lang ng level 11. Simra gyapon guys, as you scale your rank or your position, nagada ko ang pwede nimo kitaon kay Secret. Pag naging presidential director ka, there is a subscription bonus nato. Your potential income monthly is 815,000 pesos. Ingana kada ko. Wala may reaction. Mga dakto daw taga Cebu kay gamay ra gyud daw 815,000. Okay? So ingana yung potential income nato sa subscription. Okay, next naman po nato guys, ang panglima is the matching bonus. Mao ning pinakanindot na kitaan for me. Okay? Is the matching bonus. Why? Dali man good guys, you will also match the 50% of the subscription commission on everyone you enroll. So example daw ani guys, this is you. So, nakay duha ka friend na napa-enroll diri kay Secrets. So, please ako sir. So, kaning duha nimo naka-friend, nakikitaon sa ila na tig 50% sa subscription income nila. Example na lang nato, let's say, ni-income kag 25,000 sa imuhang subscription bonus. So, si friend A nimo ni-income og 10,000, si friend B nimo ni-income og 25,000 pesos. Now, pilang 50% sa 10,000? Ang sa 25,000, 12,500. That's why ang buhaton sa company is gitagaan mo og another 12,500 and 5,000 pesos. Wala nang gikuha sa ilang income kay masukupod na sila. Kay bali, dali lang gi-base ang income sa ihatag sa matching bonus sa inyo ha. That's why you earn 42,500. So you can earn up to 66% as you scale your rank or position. Okay? So dali guys, para mas masabtan ninyo ang matching bonus nato. What if naka-refer ka gupat? Ang upati mo na na-refer ni income of 5,000, 4,000, 2,000, and 10,000. Now, bilang 50% nila. Ang 50% is 2,500, 2,000, 1,000, and 5,000. Now, if i-total nato na siya, that's 10,500. Karon guys, na ako'y ihatag lang sa inyo na gabay na vision. Imagine guys, no, 2 to 3 years from now, 5 months pa lang si Secret, tama? 2 to 3 years from now, guys, imagine if you have 4 enrollee. Kaning upati mo ka-enrollee dari kay Secret, nagka-income of 100,000 pesos every month. Pilay mo ang matching bonus? 200,000. Okay, nadamay na noon ko. Pag sila nag-income of 100,000. So imagine, 5 years from now, nag-income sila 500,000 every month. So pilay mo ha, nag-income ko 1 million every month, bisag wa kay gibuhat. Maong nindot kayang matching bonus. Okay? Sa matching bonus, manggod guys, no, ang tricks, ang ano lang manggod ni Ani, ang secret lang mo good is Ani is dapat daghan mo enrolling para daghan mo 50%. Okay? So ana lang na siya. So please ako sir. So dali you can earn up to 66% pag naging presidential director mo. Okay? Gets lang? So lastly, it's the company sales share. So sa company sales share daw nato guys, money siya is murang mong shareholder sa company. Okay? So kani dere dili siya annually, dili siya quarterly, monthly siya. So pag naging presidential director ka, you will receive 2% of the entire company gross income coming from product sales, subscription sales, membership sales, and upgrade sales. Now, pag si Secrets daw guys, ni-income mo 15 million in just 1 month. Since kamo, presidential director na mo, na kayo makuha na 2%. Pilang 2% sa 15 million? 300,000. So imagine guys, presidential director talanan. Natin 300,000.
Basi nagahuna-huna mo dali guys. Dali guys ha, pag ikaw lang isang presidential director, solo ni mo ang 300,000. Pag duha mo, divide into 2. Pag tulo mo, tulo po. Pero ang indot mong ko dali guys, pag nagadaghan ng presidential director, nagadako po ang sales sa company. So, ibig sabihin, naagya po tayo 300,000. Possible. Diba? Ingana siya kanindot. Nagets lang? Okay? So far guys, no? Humanaman ko. Okay? Nakasabot ra mo? Sure ba? Mag-quiz na ta. Okay? So, dali guys, no? Clear lang sa inyo ang tanan. Na may questions or clarifications? Sa clients, na may question or clarifications? Wala or naulaw mo? Medyo, sa uli mo hang ano ma'am? Nakay pangutana? Wala ra? Sige. So, dali guys, kung sa inyong naganahan, product, kitaan, or tanan? Tanan. Okay, sino man sa dili ka nun sa tanan? Diba? Guys, ako din i-share sa inyo ha, na si Seacrest is literal na we are first subscription company here in the Philippines. And aside from that, we are first seaweed company here in the Philippines. So literal, wala tayong competitors. Kita pa lang yun ang nauna. Okay? So dali guys, no? So far, hawa namang yun ko. Wala na may mga pangutana? Wala na. Sure? Usawan, ma'am. Pag dili na mo subscribe mo sa account. Pag dili na mo mag-subscribe dali kay Seacrest, guys, naaragapon mo yung account kay Seacrest, pero matanggal lang mo sa matrix. Okay? Katong monthly passive income ganiha. Matangtang mo sa matrix, ibig sabihin, pag nag-decide mo na mag-resubscribe or mag-resubscribe ulit, ma-reposition na inyong account. So, example, naana ka sa tuktok, mahulog ka balik sa ilalong. Okay, anak siya. Okay, napaway pangutana? So far, kanilang siya guys, no? Hopefully, na-explain ako sa inyo og tarong ang business. Now guys, no? Since humanaman pud ko, naapod ko yung ipatok sa inyo ha. Okay lang? Wala na gyapon mo yung choice, kaya nakalang man ang pertahan, di mo magawas. Okay? So, dali guys, na ako'y gusto ipa-share sa inyo ha. Gamay na lang mga 3 minutes and 5 hours. Charot lang. So, mga 3 to 5 minutes na lang, okay? Okay lang, paminawan na to? Okay lang. Ay, wala gyapon mo yung choice. Okay? Maminaw ra gyapon mo. So, dali guys, no? Gusto na ako'y gusto ipailayla sa inyo ha. Sir Ford, please ko pa. Click. So, yan. So, dito guys, no, meron na ako'y gusto ipailay na sa inyo. So, na ako'y gusto ipailay na sa inyo, ha. So, kani siya guys, actually, familiar mo sa ginatawag nato na, na feasibility study? Yes? Okay. So, familiar mo sa ginatawag nato na feasibility study? Kanang, what if daw, buhaton ninyong negosyo, pero gimalas mo. Okay? Pero, kani siya guys, no? Pwede na ko ni siya i-explain sa inyo, ha? Pero, kaning tao na gusto na ako ipa-share sa inyo or ipa-explain ako sa inyo, ha? Naana mo good siya i-experience sa 2 companies before. He's a back-to-back millionaire earner in 2 companies na alam ko before. Okay? So, for sure, pwede ko siya i-explain, pero mas better na siya ang mag-explain ng business sa ng feasibility study. Okay? So guys, okay lang ba? Pag itawag na ko siya, palakpakan na to. Yes. So anyway guys, no, kani siya guys na tao is, he is the reason why nganong na ako dali sa inyong katubangan. Kaya nga no, siya ang tao na nag-introduce og Seacrest ako siya po ang nag-share og Seacrest ako So guys, please help me welcome one of my mentor, Sir Ace Cabonce, one of the national directors. Ayan guys, palakpak na kayo. Hindi mo story pag hindi palakpakan. And balik na punta sa kuha, no? Na may gwapa, no?
ako'y pogi. So anyway, mayong hapon sa inyo ang tanan. Hi, Coach Dili ko Amy. magdugay, no? And I'm sure, nasabtan na ninyo? Nasabtan lang? Sabta. Nay, wala nasabtan. Balik na so good. So anyway, I'm Miss Cabonce, and I'm sure no, some of you here nagustuhan ng products, nakatilaw, na-try nila ang lotion. Natilawan ninyo ang lotion? Wala ninyo natilawan? Agi-try lang yan. Ayaw tilawi, kilahit yung naglasa. No, pero somehow, nindot ang products. Somehow, nakaano mo? Yes, no? Nagka-interest sa products, no? Pero anyway, I'm sure some of you here na gustuhan po ng kitaan, no? Nagustuhan yung kitaan? Yes. Naam yun o kwarta ang Cebuano, no? Di, ayun ka bala ka kay dili lang ikaw, parehata, no? So I'm sure, kaya mo na diri kay, syempre, gusto kita og financial stability, no? Kumbaga, aside sa mga nag-work mo, naapoy pa rin, nag-work, nag-business, syempre, we want a better life, no? Na dili lang para sa tuwa, kundi sa atong future po generations, no? Natay mga anak, natay mga apo, gusto nato mapinlan sila o nindot bitaw na financial nga kinabuhi, no? Kay syempre ang kinabuhi biha, kumbaga usa lang pud biha, no? And then syempre gusto nato na natay mabilin sila ha. Unsa man ninyong gusto mabilin sa inyong mga anak? Kayamanan or kahirapan? Kayamanan, syempre. Ayaw po ng kautangan nimo ha. Ato sa nang ano no. Ayaw po, at least natay ikabayad. Kay kita man tag opportunity karon, natay ikabayad na ihatag sa atong mga anak. No, kay ako, by the way, before day ko mag-start sa ako ang i-share sa inyo ha, kaning feasibility. Actually, na ko i-discuss inyo. Mabilis lang ni guys, mga around 10 minutes lang. Before na ko siya i-share sa inyo ha, gusto lang ako kumbaga, i-share po sa inyo ang ako ang naging story dre. Kaya ako nag-join sa Seacrest kay tungod same as you, no? Some of you here may nagkatrabaho dito. By the way, gusto na ko may bawa na tong audience, no? May mga working dre, mga employees. Can you raise your hand, guys, mga nagkatrabaho? Sige, ay mo kaulaw. You have a decent job, nakaka-income. Sige daw. Gusto na ko makita mga nagtrabaho. Ayun, naghan, ubay-ubay. Mga nagnegosyo. Negosyo, ayan. Ayan, sila sir, sila ma'am. Ang uban dre, kung sige nabuhat. Estudyante, by the way, may mga estudyante, ayan, students. Ang mga, kung sa may gibuhat dre sa uban, pakyut sa balay. Anyway, no? Guys, by the way, sa mga uban, sa wala na ako natawag, no? Actually, before ko nag-join o ingani, I was once like you before, no? Kumbaga, wapag ko kahibo, sa padulong akong live. Yes, gusto na itong income. Pero wala ko kahibo kung asa bakuhan ni Masigon sa akong ginabuhat, sideline, baligya dito, apply ko dito. And then later I found out na dugay na ako nag-work that time. Unfortunately, akong kinabuhi, murag, I feel stagnant. Walay growth. Mo na ko na feel. Yes, na ko yung maka-earn ko, survival, makataon ko, tulo ka, beses sa kadlaw. Pero gusto ko something na mag-grow ko sa akong sarili. I want to develop more something sa akong sarili. That's why, ni-join ko isa kay nga klase na business and I want to learn more pagabot sa negosyo kay na-realize mo gud ako, for me lang my own opinion, gusto na ako na kumbaga ma-develop akong skills pagabot sa business kay we all know nasa negosyo gyud ang dako na kitaan. Am I right? Am I correct, guys? Do I make sense? Yes. No? Correct ba ko? Nasa negosyo ang dako na kitaan. Tama or mali? Tama. No? Pero mo na pinakasakit na part. Kahibawta na nasa negosyo ang pinakadako na kitaan pero ang atong ginapangita unsa man? Trabaho. Pero later, storyahan na to na. But before that, gusto na ko ni-share sa inyo guys, feasibility study. No? Unsa ni siya feasibility study? Isang pag-aaral na pwede mahitabo sa imuha, pwede po dili. Okay? So unsa ni siya? Naitulo kay Rolly na worst case scenario. Gibuhat doon imong business. Karon let's assume nag-invest ka sa Seacrest. Pila ganito? 9,996. So let's assume, let's round off. 10K. Nag-invest ka Gmail sa Seacrest, gibuhat nimong negosyo, no? Ang gibuhat nimo, gi-endorse nimo ang products, gi-share nimo sa imong mga kauban sa trabaho, tanan nimo kay kaila, kaibigan, ka-workmate, no? Kabit nimo, joke lang. So gi-share nimo tanan. Pero sa kadagandagan na imuhang gisharean sa business, ang ni-join lang, pila lang daw? 3. 9. Kuha na ni? Balik na to.
Tulo. Okay? Tulo lang kataw ha. Bear with me. Katong tulo kataw na imong napa-join, sige daw. Kaning tulo kataw na imong napa-join, mo yung pinakasakit na part kay nga naman. Kani sila tulo lang pud kataw ilang napa-join. Kumbaga, ang imuhang kamalasan gipasa nimo sa ilaha. Murag ang imuhang balag sa puwet gipasa nimo sa ilaha, no? So, unsay nahitabo? Sila pod tigtutulo lang pod ang ilahang napa-join. No? So, are you all guys nasabtan lang? No? So, sige, padayon na to. So, natay 10 months projection. Tanawon na to, for the next 10 months, na ba kay income kay Secret? Siyempre, nag-invest kag 10,000. Ako, guys, kay Pao magita kwarta, dili magyud kumbaga, lisod pangitaw ng kwarta, di ba? Wa mag nato nag-ipon. So, let's assume ha, karon, for your next first month, na kay pila na na-refer daw? Tulo ka tao, sige. So, pila mong income na? 8,548. Ano na siya ha? Kanang less tax na siya or net income ni mo ni. Okay? So, karon guys, kahit unsa nimo pilit magpa-join o pang-upat, pang-lima, pang-uno, wala na gyud mo join nimo kay nga naman tulo ra mo gyud katawang mo join nimo. Tibok nimo kinabuhi pag Secret, okay? So karon sir, unsaon ako pag-income no? Wala naman day ko napa-join. 'Di ba? Pwede ka maka-income sa products. Pero kani suryahan nato nga what if nag-build kag network, nag-build kag team. Kaya syempre, mas dako man ang kitaan sa team pag people ang imong i-build. Karon unsay may tabo? Kaning tulo ka tawo nimo, sila na pud ang makapag-refer og tigpila? Tulo. So kaso ang sakit na part on your next month pa, on your second month, pananglitan ni join ka karon February. Na kay na pa-join. Tulo. The next month is March. Karon katong tulo nga nagpa-join nimo pagka April pa. So na kay siyam ka tawo, pila imong income diha? 8.5. Sir, ngano na ko 8.5? Guys, explain ako sa inyo ha. Kaning 9, wala, dili ni mo ni kaila. Possible, dili na ni mo ni kaila. Dili po din ka naka-refer ani. Kaya nga naman, dili man ikaw nag-refer ana. Di ba? O, pila yung mga commission ana? Na kay 10% overriding commission. Ibig sabihin, mas dili ikaw nakapasulod sa tao, pero naagyapong kay commission sa yaha. Kaya nga naman, that's our system. So kahit wala kay napasud nga tao, pero katong imong tao nga napasud, kaning tulo, naapod sila napasud, na kay commission. Nasabtan? Yes. Pila imong commission? 8.5. On your third month, kaning siyam, nakapag-refer og tig tutulo lang po. So pila na? Nakay 27 ka tao, nakay pila? 12.8. Dako na? Pwede na. Para sa ako, pwede na kay somehow, ano na ni, monthly income na ni sa uban. Di ba? Oh, let's say, padayon na to, on your fourth month, ang 27, nakapag-refer og pila? Tigtutulo ra gihapon, times 3 na to na kay tigtutulo ra man. Na kay 81 ka tawo. Na ba kay commission na ni? Wala. Naa gihapon, pila mo commission? 38,000. Oh, padayon na to on your 5th month. Ang 81, sige. On your 5th month, ang 81 na imong 243. Tigtutulo ra man po nila ang na-refer. Pila mo commission? Sige. 100. That's 115,000 pesos. Grabe ang taga Cebu. No? Datok kay mga taga Cebu, wala reaksyon. Guys, you know what? Nag-event mi sa Manila last January. So pagkita nila ni 115,000, grabe, na-shock gid sila. Ang katapad ilang gisag pa. Ang uban, pikas, ni kamang ang kuan, ni kamang diri sa kuan. No, ni kamang nagligid-ligid yan, 115,000. Good. Ako gamay. Pero grabe ang Cebu, pag 115,000, ay, wala reaction. No reaction! Sige, scripted na to ha. Okay na, ibalik na to. Scripted to. Ayaw na. So, sige, balik na to. Now, so on your 6th month, ang 243, tigtutulo lang katao na, pila na, 729. Sige, gawas na to, 346,000. Now, guys, yes, palakpakan na to, di ba? Tingnan na kanindot ang sistema ni Secret. Guys, no? On your 7th month, ang 729, pila? Naging 2,187 ka tao, pila imong commission diya. That's 1 million. No? Padayon ni siya. On your 8th month, kahit mo yung pinakasakit, guys. Worst to worst. What if dili na lang tulo? What if isa na lang ka tao? Pila diya po nimong income? 1 million. No? So, sige, padayon na to on your 10th month. That's another 1 million pesos. Guys, kung tanawan na to siya ba, 10 months ni mo gibuhat, I'm not against ha. Kani siya feasibility rani.
Basig maano ko ba nga, grabe, after 10 months, milyonaryo ko. Pwede, possible, night chance. Eh, feasibility man yun. So yung feasibility, isang pag-aaral na pwede mahitabo si mo, pwede dili. Okay? Pero I know for sure, no, niari ka sa Cebu, niari ka dahil sa tong event, kaya syempre, gusto niyo mo another source of income, hindi nakakita ka after 10 months, nadi ko chance na makita million. Kaya that's why ako, pagkita na ko ni, dili ko na pa-join. Tinod-anay ha, nasabtan akong product, nasabtan akong complan, pero ang number 1 na nagpa-join sa kuha, nag-decide sa kuha that time, ang feasibility study. Ano man? Ask me why. Why? It's because dili lang man tulo ka tao ang nagpa-join sa kuha. Or dili lang man tulo ka tao ang kaya na akong mapa-join. Guys, si Manny ha, tulo lang ba yung kaila diri sa Cebu? Pangutanan ko, pangutanan di ka, tulo lang ba yung kaila? Dili. Di ba? Tulo lang ba yung nauyab? Sorry. Di ba? Tulo, di ba? In short, daghan kag kaila, tama? Daghan kag silingan. Tulo lang ba kabukay mo silingan? Dili, so sobra tulo, daghan. Unsa akong point? Guys, ang point ako simple lang. Lagpas tulo, for sure, pag mo join ka sa Secrets, lagpas tulo mo pwede ma-refer. Ang mo pwede pinakalanindot, dili ikaw ang mag-talk. Dili ikaw mag-explain. Kami ang mag-share, kami ang mag-discuss, kami ang mag-explain. Pag mo join, kinsa man ang mo income? Kamo. Di ba? Okay lang ba sa inyo ha? Kamo ang magtagtaw, kami ang mag-explain. Pag mo join, kinsa mo kita ikaw. Okay lang ba sa inyo ha? Okay. Okay kayo no? Okay lang po ba sa kuha? Dili nga na to sistema ha? Tinabangay mo na nakanindot dire kay tinabangay mata dili lang ni sa event kay guys, by the way, natay physical store, natay office, natay branch, we are located sa Vel Uano Commercial Building sa Magikay, Mandawi Street, Mandawi City, Vel Uano. So natay office dito. Pwede na po kung layuan ka, layuan imong clients, pwede ta magkanda kong orientation, big orientation si mga office ba or asa ba kailan nimo, amiga, balay. Pwede ta magkanda ka ng orientation. Kami ang mo explain sila. Pag mo join sila, ikaw mo kita. Mo na nakanindot diri sa negosyo, guys. But before ko mag-end no, nala ko'y konting share lang gamay. Nala ko'y i-share sa inyo nga na basin makatabang ni sa inyo nga. Patay pakita no. Gamay lang. Mabilis lang ni. Focus, bear with me ha. Diri ko mag-end. Diri na mag-focus. I'm sure kaya ka nagapadayon sa kinabuhi right now. Kaya ka nagalaban, no? Somehow, lisod ang kinabuhi. Lisod ba? Naka-experience kang kalisod? Lisod no, kanang tipong murag ang imong, kumbaga ang imong kinabuhi, murag tingbitay na lang bitaw. Kasabot man na, kasabot ang uban, no? Guys, I know for sure, no? Kaya kanyari, it's because, kaya ka nagalaban sa imong life, it's because some of us here, natay ingani. We all have dreams. Papasa daw ko? Dreams. Tanawa daw na yung katapad ko, napanay pangandoy. Na? Hala ba si, ay sir, na ako'y pangandoy, pero siya akong pangandoy. Hala, correct. Di ba? Nakuha na lang ako yung pangandoy. No? Guys, tinatanay ha, seryosohay, natay pangandoy? Na. Di ba? We all have dreams in life. Somehow, ang uban nangandoy og house and lot. Nangandoy kag house and lot. 'Di ba? Dugay na ka nag-abang, gusto nimo magkaroon ka ng sarili nimong house and lot, titulo, 'di ba? Ingana. Some of us nangandoy og dream car. Kapoy kay mo commute sa Cebu sir, kay traffic, ingana. Gusto na ako convenience na ako sariling sakyanan, 'di ba? Kita tanan. Unsa pa, nangandoy ka mag-travel. Maka-experience ko sir, makaadto ko Southeast Asia, maka-experience kog snow, maka-travel kog Korea, Japan, di ba? Unsa pa to mga dreams, business. No? Gusto ta business, unsa pa? Savings, unsa pa? Insurance, di ba? So, daghan tag mga dreams in life. Pero guys, mamatan ako sa inyo ha. Sa ginabuhat nimo today, no? Pangutanon ta ka, sa ginabuhat nimo right now, gaano katagal or kabilis nimo makuha nimo mga pangandoy? Depende. Let's say, let's give it a number. Maghatag mga yung number mo. Sa ginabuhat nimo karon na kung ikaw nagatrabaho, sample na,
kung ikaw nagatrabaho ka, ang sweldo nimo 20k per month. Sa ginabuhat nimo karon, pila ka tuig kaya nimo makuha imuhang house and lot, imuhang car, imuhang travel, business, savings, insurance, or sa ba? 5 years. Ang uban, sa man? 10 years. 15 years. Ang sa ba? 20. Kabalo mo guys, na ko i-share sa inyo sa Manila, itong nag-event ni sa Manila, na ini tubag. Na-shock ko, tubag niya, kaniyang gitubag o. Sir, RIP. Ang uban, ang atawa. Pero alam mo, tinudanay guys, mas dire ko mo to RIP. Nga naman, akong mama I'm not against, pero akong mama nag-work for almost 30 years. Pero wala may ingani. Nga naman, even ako, I almost believe that. Bakit? I worked for almost 6 years of my life. I'm not against sa mga employees dire this is reality, this is my own experience. Nga nung matubag po na ko nga, sir, possible, dili po makuha na ko for pila ng ka-years. Kaya nga naman, nag-work ko for almost 6 years. Ang nahita po sa kuha, 1530. Familiar mo, ani? Sweldo, di ba? 1530. Sweldo a 15, igoy-go na ko ni hantod makabot pitsa 30. Sweldo a 30, igoy-go na ko hantod makabot pitsa 15. Usahay mo ni pinakasakit. Usahay, wala pa ya 15, wala na ko'y kwarta. Unsa akong ginabuhat? Familiar mo, ani? Utang. Dawat sweldo, bayad utang. Dere, pagkabot na po, usahay, wala pa ya 30, pitsa 20 pa lang, wala na kwarta. Tingbitay, mangutang na po ko, dawat sweldo, bayad utang. Unsay ni tabos akong kinabuhi for 6 years. Cycle. Kung ano yung pinakamasakit, dili, wala na ko'y savings, dili pagid zero, usahay mo ni pinakasakit, negative pagid ko. Kaya na pa may utang, bayro nun. And sir, paano ko makahawa diri sa utang? Ano ko na-realize? Paano ko makahawa sa utang? Unsa kong tangi buhaton? And guys, I'm blessed. And naabot ko diri, I'm blessed. Nga nakita na ko ni mga ingani ng mga opportunities. Kay katunga sa kong lawas, nagatrabaho, pero katunga sa kong lawas, naganegosyo ko. Na maka-income ko pila, 5,000 per week, pwede na. Pambayad apartment, pambayad sa utang. Di ba? Pambayad, pangpalit og isa ka sa akong bugas. Di ba? Pwede na, maka-income kag 5,000 kada semana. Pwede na? Pwede na kayo, di ba? Kay guys, timan iha, para mo income kag 1 million diri sa Pilipinas. Computation na to. Para maka-income kag 1 million sa Pilipinas, bear with me, paminaw. Kay para maging milyonaryo ka diri sa Pilipinas, kailangan nimo makasave kag 10,000 per month. Savings, nga naman. Kaning 10,000 per month, ipuno nimo ni ng 12 months. After 12 months, good news, nakipila? 120,000. Tama? Oh, i-compute niyo ha. 10,000 times 12 months, 120,000. Sir, paunsa na may mong 1 milyon. Para maging 1 million yan, times mo yan na 10 years. After 10 years, good news na nakay 1.2 million pesos. Imagine ha, after 10 years na nakay 1.2 million. O kani guys, tagaan ni ka computation. Karon nagsugod ka trabaho at the age of 20. Oh, nagtrabaho ka at the age of 20. Nakaipon daw kag 10,000. After 10 years, pila mo edad? 30. Nakay 1.2 million pesos. Gets niyo? Oh, padayon nato after 10 years, 40 years old na ka na nakay 2.4 million. Oh, let's assume kaning mong pangandoy nimo nga house and lot, car, travel, let's assume that's 10 million. Oh, mangutana ko 2.4 million. Duol na or layo pa si mong pangandoy nga 10 million? Layo pa, tama? Oh, kaya pa man magtrabaho, 40 pa ka. Kaya pa? Kaya pa, sige, trabaho ta. After 10 years, nakasave ka, pinay mo edad, 50 na ka. Pinay mo kwarta, nakay 3.6 million. Mangutana ko, 3.6 million, duol na or layo pa si mong 10 million? Layo pa, sige, trabaho pa ta, kaya pa ni 50. Sa isinta na ka, nakay 4.8 million pesos. Mangutana ko, doon na ka ha, layo pa. Layo pa. Pero sa isinta na, pa may nagatrabaho sa isinta no, kaya pa oh. After 10 years, trabaho ka, 70 na ka, pilay mong income diya, pilay mong kwarta na ipon, na nakay 6 million. Doon na ka, 6
million man, 6 to 10 million, doon na, tama? O, doon na po ka kay Juan, San Pedro, hapit na kawaon. Di ba? Guys, gasto saya. Guys, kidding aside katawanan siya paminawon, pero mga tanda ko, is this reality? Yes. Money na yung tabo sa kuwadri sa Pilipinas. Tama, no? Nga naman, it's because nakastick ta sa 10,000 na savings. Guys, condition niya, realidad, mo yung condition, kung nakapag-save ka 10,000 per month. What if ang imo na-save katunga lang? What if ang imo na-save katunga pa sa katunga? Worst comes worst, what if zero? Wala ko'y na-save. Dapat utang, negative. Di ba? Katawanan siya paminawon, pero this is reality. Money na hitabo sa mua, money na hitabo sa kadaghan ng Pilipino. You know what? Guys, I'm not against, pero money gitudlo mo gud sa to. Pansino nimo, guys, no? Diri sa kalibutan, kinsa man ang dato? Filipino or Chinese? Unsa? Filipino or Chinese? Chinese. Unsa na ginabuhat sa incheck? Negosyo. Familiar mo familiar man mo SM, no? Oh. PAL. Kailan mo PAL? Familiar mo PAL? Philippine Airlines. From the word itself, Philippine Airlines. Ang pinakamasakit ang tagiya na dili Pinoy. Chinese. Unsay ginabuhat na diri sa Pilipinas na? Negosyo. Kita Pilipino sa itong ginabuhat? Trabaho. I'm not against. Kaya nga naman, basin kita gani, pareho tagitudlo sa itong ginikanan, itong bata pata. Tudlo sa itong ginikanan, ingani o. Anak, aral ka mabuti. Para pagka-graduate mo, makahanap ka magandang trabaho. Para pag nakatrabaho ka, mag-ipon ka. Para pag nakaipon ka, saka ka mag-negosyo. Mo ni kitudlo si mo, ha? Ako mo po ni kitudlo sa kuha. Eskwela kagtarong na. Para makatrabaho ka, pag nakatrabaho ka, makaipon ka, diha ka magnegosyo. Mga tanda ko, tanan nakapag-aral, may trabaho? Wala. Tanan na nakapagtrabaho, may ipon? Kaya ang uban, wala na nakanegosyo, namatay na diretso. Dito ka ako. Agree si ate. Diha ipaingon, di ba? O. Tinod anay, tama ba? Oh, money. Guys, mga tanda ko asa ang pinakadako nga kitaan? Trabaho or negosyo? Negosyo. Unsa? Negosyo. Negosyo. Sabon ako, asa ang pinakadako nga kitaan? Trabaho, negosyo? Negosyo. Oh, guys, imagine nimo kay bona ka nasa negosyo ang dako nga kitaan. Pero unsay mo ginapangita karon? Diba? Trabaho. Why? We program na ingani atong buhaton magtrabaho. Right now, guys, we're offering you dili para magtrabaho. Unsa? Magnegosyo. Nagets ninyo? Nasabtan ninyo? Pila lang puhunan? 10,000. Magnegosyo ka karang panahon natin. Even sari-sari store, kuwang ning 10,000. Tinudanay, 50,000, di ba? Gamay pa, nga negosyo. Magtukod kag sari-sari store, 50,000, kuwangon pagani. Di ba? O, mo, di ba? Ang uban, 6 digits ang ipuhunan. Di ba? O, nga karon mamatanan ko sa imo sa 6 digits na puhunan, are you willing to take the risk? Di ba? Sa 6 digits na puhunan, o, let's assume, yes, willing ka sa 6 digits mo take of risk. Eh, unsa na lang ning 10,000? Dili ka willing? Na-afford lang ni mo 10,000, no? Nag-gets mo akong point? Na kung problema ni mo ang 10,000, sir, nagustuhan ako negosyo, kaso kanina lang ang problema. Ayaw na ni huna-huna, pwede ti katabangan. Kung kanina mong problema, ang problema ko, sir, gusto na akong secrets, nagustuhan ako negosyo, kinahan ko musuway. Kaso kung kwarta, kuwang di kabot, or basin akong kwarta, sir, wala ko'y kwarta. Pangitaan pa na ko ni pamagi ang 10,000, ayaw ka bala ka. Na ko i-share sa inyo. It's a limited offer. After this, storyahan ng tao nga nag-invite sa imo, ha? Nana sila para maka-join ka, all you have to do is mag-send lang na sila og link sa imo, ha? Pangayua ang link nila. After this, ha, unya na. After this, pangayua ang link sila. Dito ka mag-fill up, dito ka mag-sign up, dito po ka magbayad. Ayaw ihatag imong kwarta sila, ha? Kaya ikaw mismo magbayad, okay? And then you can pick up the products, pwede na nimo makuha ang products, and then ma-explore na nimo ang system ni Seacrest. Okay? Na kay account, na kay dashboard, kompleto na natanan, delete for only 10,000. Pila na lang? For only? Excited na mo? Yes. Wala na akong masulatan. Wala na akong masulatan.
yan. Ilan na lang daw? Dili na 10,000 na. You can start for only, mo na lang 2,996. You have the products, you have the system, you have the dashboard, tanan kompleto, nakakitaan. Ang buhaton nimo, start up today. Istoryaha ang taong nag-invite sa imo hadre kay nakay link na i-fill upan ana sila. Kung ganahan ka makuha na nimo products, you can bring the products karon with products na ni siya. Okay? Happy mo? Kamura, huwag man mo na happy. Dili na lang ako ni Tonay. Ibalik na ito, Jismin. Happy mo? Guys, actually, mora niya ito ang, you can start sa for as low as 2,996. Basta suryahan lang sila, okay? Guys, pero lastly, nagustuhan ka ba negosyo, no? Nasabtan na? Okay, but before mo mga i-link silahan, alam ko yung gusto ipa-share sa inyo, DI, no? Kanis, taga-Dre po, taga-Cebu, ginabuhat po niyang business. Same po, no? Baka makarelate mo siyang story mo, good, makarelate mo ani sa yaha. Kaya siya, actually, gina-part-time po niyang business, pero nagka-income po siya. Actually, nakita niyo siya sa screen ganina. He's earning, actually right now, he's earning nasa 6 digits na. Nisuway ra po siya. Pareha na ako, pareha ninyo, musuway. Siya, nisuway ra siya, kaya panuway na mo. Okay? Guys, dili na ako siguro padugayon para at least mamit niyo yung tawhanan ni. And then, siya na po magpaidayala sa iyang sarili. Actually, isa po din sa mga natabangan. And right now, isa din sa taong nagpadako sa Seacrest po. Kaya nag-start magud midiri sa Cebu. Pero naitabo sa Seacrest magud. Nikalat siya una outside Cebu. Ang naitabo namin mga members from Luzon. That's why nag-event nila January. We conducted big orientation good na sa almost 300 katao ang i-conduct ato mga members and then naging income. Pero outside Cebu. So karon nagsugod ta diri sa Cebu, sugdan nato kay namo gud diri sa atong office, napo diri atong mga tag-iya, so ma-meet gid nato in person, okay? Guys, pero di na nako padugayon siguro para at least ma-meet ninyo ning tawahanan ni na isa sa mga ni-income po diri sa Seacrest and basin makatabang po ni siya sa inyo, no? So di na nako padugayon, please help me welcome our executive director ng company. Guys, palakpakan nato, okay lang? Palakpakan nato si Coach Edmar Tortulas. Hapit ko di mo rin. Kaya niya mag-intro. Nay gwapo. Nay gwapa. Nay gwapo. Kasi never mind. Nay tao. No, I'm glad that I will be able to share with you tonight. Kay, for me, Seacrest is a really great opportunity. Atong palakpakan. Ang offer Seacrest na po is a better future. Pero nalang i-share ninyo that you have to do in order for you to get results. Isa may ganahan makakuha ang resulta, di ba? Ako, ni-join ko, I just decided very fast. Pagka-introduce sa Seacrest na ako, I found out that it is a better plan. Sabi ko, nindot na kay I came from subscription naman before I came here. So, sabi ko, if I found a better company than what I have right now, I will join. And it turns out, Seacrest is better. Buhay naman, may free products. Kada subscribe ni mo, may product na madawat. Libre pa yun. So for me, that's really a good deal, no? And I realized that this company will really change my future. So sabi ko, I will just try it out. And true enough, I think 90% ng tao sa Luzon is under my organization. So nindot kayo, di ba? Tikadako na yun ang atong company. And we are blessed because we do things right from the very beginning. Now on your end, kung mag-decide ka, kung wala pa ka nag-join, what would you do? Una sa tanan, when you join our company, you have to pursue it. Okay? Kinahanglan i-pursue yun mo. Shout out, Coach Jericho Irico. Huwag yun mo kung sa'yo gusto niyo mo direct. Or else, don't join. You will just be wasting your time. But if you are the kind of person that kung ipakita ni Coach Ace, no, about getting 10 million, it is possible here. Kasi meron na nagpo 4 million a month sa iwan aning industry. Nagpo 4 million a month and 2 million a month. Meron na, it has been done. So hindi siya yung,
Imposible ni may tabo. Posible ni may tabo. So you have to pursue it. Eh ako, you know what? I was able to marry a beautiful woman. Isang dili ko, hinananak ang surahan. Okay? To prove, baka sabihin niya nung bablap ako, makita ko sa inyo, picture, hindi ko ito pinakita sa Manila, pero pakita ko today. Kaya mga Cebuano, kinanglan, to see is to believe. This is my wife. Wow. Yeah. Yeah? Ito pag magkuyog mi, maaan mo niya papapermi. Kaya ko nang mga taon ako, sir, anak na niyo mo? Hindi, asawa na ko ni. Bitaw. Pero, ang akong gibuhat mo doon, kapag uyab na ko niya, hindi siya ganahan. Sige lang, sulay lang. Nag-date me? Oo, date. Idahan ako siya dito sa food court, diya sa Pacific Mall naman na ron. So, na Metro Mall. Diya sa Mandawi. Ikaw, order! Sky's the limit! Akong kwarta sa bulsa, 300 pesos. May ganyan, yung order 200 plus. Kapag ikaw niya, kung sa may mo kanon? Ewan ko, busog ako. Tubig lang. It turns to be, nag-kick share na lang ko niya. But it turns out to be a good date, no? And because of that, consistent ko mungayab niya. Isugot ko niya. Karon, unong na among anak. Diba? Kaya kung pa na ako kiparegin, ako na. Eh gano, ang sa kong mga anak, puro color. Red, blue, ash, orange, indigo, pink. Lalo ko kumpletuhin yung Crayola. 24 ba? Hindi na pwede. Ha? Kalain? Bawal sa akin yan. You have to be faithful. Yan. Pursue. Tama yun. You have to pursue one company. At least for the next 5 years. Kasi pag palipat-lipat ka, wala may tabo. You're going to start always. And if you found a good company, stay in that company. And I can guarantee you, my friends, dugay na tangwa sa kalibutan si Secrets ni Agyapon. And the good news is, ni Akasatay, nagamay pakita. Pioneering stage, pillar stage. Meaning, kung mulahutay ka with us, I don't care if you run, if you walk, or you crawl. As long as you keep moving forward, you're going to be there. You're going to reach your dream. So, nindot kaayo nga, kaninga company will bring us to our dreams. No? Isa may tigana, magka 10 million savings, di ka makaangko ng kaugalingon ni mong house and lot, no? Ang car ni mo, ang vacation, dream vacation ni mo, libre na ba? Pwede na ba kumuha to sa Singapore this year for free? So, nagpaborakay na. So everything is already prepared. All we have to do is to pursue it. Because you know what? The only limit that you are setting is yourself. Ikaw na may naglimita sa imong kagalingon. No, kung mutukad kaya ni mo. Kaya gano, kung di ka mutukad dili ni mo kaya, wala din may tabo. No? Because the most dangerous place on earth is, kabali mo asa? Kasi may most dangerous place on earth? Comfort zone. Comfort zone! Tama! Comfort zone! Diba? Kontento na ka, kumingo ka, kontento na ka, pero actually, this is not about greed eh. This is about, living the life that you really want. Kaya naapag yung kay ikabuga, it's just that, komportable na kasi mong kahintang karon. Ang tanong, tinuod ba na komportable ka? Diba, dili? Pero may ka magukod bayad sa kuryente. Pero may ka magukod bayad sa mga loans. Pero may ka magukod bayad sa tanan na lang. Hindi mo gigukod. Ikaw po, gigukod siya. Pero this is your opportunity to have that pursue it. And when you pursue, you have to stay long enough. Meaning, you have to persevere. Dirigid ka. Lahutay gid ka. And ang paglahutay, diri simple lang. Subscribe na ka every month. Pila naman natin subscription? 498 for Cebuanos. Kasi sa Luzon, 600 pesos kaya na may shipping fee. Kapag, pero libre pagka package pa. Pero pagka subscription na, you have to pay
shipping fee, which is very cheap, less than 100 pesos. Ninja Van, JNT, we send parcels. We send hundreds of parcels every day. Mamaya nga, may mag-upgrade siyam na kay Jericho. Magsa-upgrade mamaya-maya, siyam na from standard, from 2996 to VIP. Siyam. Grabe. Bagong leader natin doon, sa Luzon. Wow. O, diba? So, dahil ka isiliyan. Everything is possible here. You just have to persevere. And when you know how to persevere, you will become successful. Diba? Bakit yung iba magaling sa wedding pero sa marriage hindi? Diba? Magaling na sa kasal pero yung pag-stay ba? Kaya yung iba successful, 50 years nagpakasal ulit. Because they know how to persevere. In good times and in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what Syncrest is for. Oo. Hindi ako predictable. Hindi ako friends ako. Predict niyo ako eh. Diba? That's what Syncrest is for. Syncrest is here to stay. And Syncrest is here to fulfill your dreams. Partner ba? Partner ka? Total, hindi naman to scam. Marami nga dito nakikipag-partner sa scam eh. Kaya ang dami na scam eh. O, kasasara lang ng isa. Yung expert, hindi na lang alam yung sabihin yung first name. Sa expert daw sila. O yan, sarado na. Diba? Lagay pera, tubo araw-araw. Nagkatotoo ba? O, wala na. Dagan na. Nagdagan si Flower. Anyway, ito, legit to. Kaya merong kapital. Maliit na kapital. Merong produkto. Legit na produkto. Maganda ang produkto. 92 bioavailable nutrients. Wala na yun. Ang Complan natin is the best of every networking company that has been built. Meron tayong dito pag nagbenta ka product. Pag yung meron kang rebate, pagka marami kang binili. Pag yung grupo mo nagbenta, may override ka. Yung subscription bonus mo, pagkalaki-laki, hanggang 800,000. Yung matching bonus mo, yung kita ng subscription doon sa tao mo, 50% ka. Meron ka pang royalty kapag nag-promote ka to presidential director. Saan pa makita ng ganyang Complan? So, be one of us and Syncrest for me. I will stay here as long as I'm here on earth. Kaya may nag-offer sa akin ngayon. Palagi itong sagot, inambes na kino-opera ng iba't ibang company, I'm happy with Syncrest. This is the real home of happy subscribers. Amen? Okay, I hope that you will really be one of our top leaders kasi yung Cebu is really hard to convince, no? Especially, hindi pa taanad sa subscription. Magsige mo kung bayad kada buwan. Because that is the business that you're in. Bakit hindi ka nare-reklamo, nagbabayad ka ng Bigo every month? Bakit hindi ka nare-reklamo, nagbabayad ka ng MCWD every month? Bakit? Hindi ka ba nagbabayad ng load mo? Diba? Hindi ka nare-reklamo, may service eh. Natural dito meron din. And that simple 498 every month can change your life. Yes! Just do it! Just continue to invite. Meron tayong online presentation every day. The Zoom. Meron tayong live presentation sa office. Araw-araw nando si Coach A, si Coach Kyra, nasa sila dito. I can be there if you want. Tabitin na ba ngayon? We are family here. Kung naghahanap kayo ng business na pamilya at the same time, kami na yun. Okay? Pagka hindi mo kami iniwan, hindi ka rin naman iniwan. Pag hindi mo iniwan mo kami, bahala, sibuhin mo. Diba? It takes two to tango eh. Diba? Pag ayaw na sa'yo, huwag mo pipilitin. Diba? Pero, yung mga magstay, yung mga maniniwala, multi-millionaire. Yes! Okay, amen? Ayun, ayun tayo. Sige, balik ko na. Meron tayong next speaker. Itong taong ito ay isa sa mga foundation ng company kay owner. At saka hindi kayo tatanggap ng payout pag wala siya. Napakabait, napaka-humble, mahiyain, pero pag nagsalita na dito, full of wisdom. I-welcome natin ang one of the owners, si Sir Jayron Ang. By the way,
available. Pwede lang magpasa ng application tonight. Malay mo, mamili kayo. Pinit. Hello, good day sa inyong tanan. My name is Vicky. Actually, I'm so thrilled now to see everyone tonight. Maraming mga familiar faces na kasi nakagi ng office. And to those unfamiliar ones, by the way, I'm Jay Ang, the CFO of this company. My background is I'm a graduate of BS in Civil Engineering, and as someone who has spent years in both engineering and business, I have come to appreciate one simple truth. Anything strong, anything lasting, starts with a solid foundation. So, kung isipin natin lahat, no, imagine niyo ang isang skyscraper, karang mga tagas kaya mga building. Before pa na siya mabot sa pinakataas, deep groundwork is laid. So, nag-reinforce tag mga steel and concrete sa pinaka-foundation to ensure na it can withstand time and pressure. So, the same goes for success. Hindi siya built on luck, but on preparation, persistence, and the right mindset. And remember, this business is your structure. The income, the freedom, the lifestyle you want. So, nagdepende gyapon na sa foundation na inyong gina-build today. If you treat it like a hobby, then syempre, it will pay you like one. But if you build it with purpose, you build it with commitment and discipline, then it can really be something, or that pillar that can support your dreams. Okay? So, mauban sa inyo dire is naghulat ng opportunities. While some of you, sila mismo ang nag-create of opportunities for them. And the fact that you're here means that you've already taken the step towards building something great. Maybe para sa inyong kaugalingon, or maybe para sa inyong family. But the important thing is, don't just be present. Be involved, take action. I-lay down na mga bricks of hard work. Kaya in the end, success doesn't base on how fast you go, but on how strong you stand. So kamong tanan mga nadire plus kami mga mag-support sa inyo ha, magtabang sa inyo ha. Together, I really believe that we can build something that will stand the test of time. Okay, so let's just make it happen. Okay, thank you. Ay guys, and then no, para at least completely na ma-meet na to ang duha na to ka-founders. Ako ipailala sa inyo guys, our CEO, no? And isa sa mga owner po ng company na to. Palakpakan na to. Please help me welcome Sir Justin Ang. Hello. Hi. Okay, mag-start na sa hapit na mag-start ang akong special training. Ano lang, muli na yata ang mga clients dire. And just want to welcome you sa kanina company. Dali namin ng storya. By the way, my full name is Justin Ang, and Filipino-Chinese. Hindi lang klaro kay Moreno, no? Namin sa Cebu around 5 years. 5 years na. And kami yung magiging business partner nyo dito sa company. Kasi importante, alam nyo sino kasama nyo. So, okay lang ba kami kasama nyo? Yes! I mean, wala namang pilitan, di ba? Pero, sabi nila, hindi naman para daw sa lahat ang sales. Pero, I mean, yes, it's true, pero might as well subukan nyo na rin. Di ba? Give it a try. I mean, you've been trying different opportunities, tama? Work, baligya, or anything. How about try this? Diba? And when you try this, just make sure na seryoso kayo. Kasi kami, seryoso po kami dito, no? Okay lang ba yung mga kasama nyo, seryoso? Yes, of course. Kasi we're not playing. Yung money nyo, pinaghirapan nyo. Ayaw namin magalabas ka ng pera, hindi mo babawiin. Diba? So yun yung gusto namin dito. And later po, ngayon kasi may, after this, mga siguro 20 minutes, 15 minutes, magsa-start na kami sa formal na meron kasi ako special training. So here later, I'm going to teach all the affiliates the secret paano kumita ng maganda dito sa company. Binayaran ko pa to sa ibang special trainings para matutunan ko, pero iti-training namin siya ngayon. So if you're going to start, may nag-ask sa akin kanina, kung nag-join daw siya ngayon, pwede ba? Pwede, ha? You can start right now, and pag naging member ka na, of course, join us later. Ha? Kasi nandito ka na eh. Libre lang yun. Baka matutunan mo dito paano talaga yung secret to success. Okay? And lastly, we're so blessed
with our seaweed advocacy. Kasi sa mga di nakakaalam, I'm close to 30 years old. Di pa sobrang tanda, pero di na rin bata. Pero ako po ay naoperahan na sa puso. Okay? No, grabe. Talaga, naoperahan na ako. Ito, I have a scar. Open heart surgery. Na-break yung breastbone. Okay, so imagine that. So that proves the point na karong panahon na, no? Hindi na, wala nang talagang matanda, bata. Parang-parehas tayo, yung iba may cancer na ng bata. Ako na-operahan ako, I'm blessed, kasi buti na agapan. Pero kanang nag-enlarge na akong heart. So buti di siya naging heart transplant. Pero kanang ganing wala tayong control sa buhay ba, no? And to think gasto kayo. Alam niyo ba na hindi ko sasabihin yung amount, pero yung operation ko umabot ng mga 6-7 figures. Malaki. And you tell me, hindi ba importante ang pera? Importante. Di ba marami nagsasabi na ang pera, hindi mo pwede dalhin sa langit, hindi mo pwede, wag pera, wag sige pera. Pero at the end of the day, money makes the world go around. Money helps. Kapag wala kang pang-tuition sa anak mo, ano kailangan mo? Pera. Pag may sakit anak mo, ano kailangan mo? Pera. May pang-tuition ka, ano kailangan mo? May emergency, ano kailangan mo? So, do you think money is not important? Of course it is. That's why we talk about money, hindi para sambahin, kundi para ang hirap ng buhay. Kaya alam mo, share ko sa inyo, when I talk to my doctor, no, my cardiologist. My cardiologist is from Cebu, by the way. Naoperahan ako dyan sa Chongwa, Cebu. And he told me, sabi ko, what are the chances? Sabi niya, you have 20% chance na, ano? Okay? Yes? And sabi niya, so 80% success, sabi ko, pwede na. Kasi 80% mataas na eh. Okay? Pero naano din ako, nasad ako. Pero I have a simple question sa ako ang doctor that time. Sabi ko, Doc, dagan mag-cases na same sa kuha, kinahanglan i-change iyahang heart valve, aortic valve surgery. Sabi niya, yes, dagan ko patient. But how about, Doc, kung wala yung budget? What will happen? And alam mo, yun yung na-shock ko, grabe do, life. Sabi niya, well, if you don't have a budget, you will have to try to ask for charity. But if you don't have, of course, you're gonna wait. Wait until, and marami ng cases daw na kailangan palitan yung valve, yun na naabutan, wala na. And doon ko na-realize na, wow, ang kwarta di ay, maka-extend yung kinabuhi. And now, when people say na, huwag sige pera, it's okay. Maghanap tayo na, basta sa marangal na paraan. Basta wala kang lalokohin tao. Basta nasa tamang opportunity ka, wala tayong tatapakan. Tama ba? Tama. So yun lang po, I hope na, so the point here is, if tingin nyo, nakikipaglokohan kami, think twice kasi right now po, I'm so blessed, kaya ako, I pray to the Lord na second life ko na to. And I'm here to make the most out of my second life. So, do you think we're here to play? No. Sayang naman yung second life ko, makikipag-play around, di ba? So, we're here to help people, maybe to help them earn more, para hindi ko kayang tulungan yung tao pang pa-opera, pero bigyan natin ng opportunity, kumita. Di ba? So again, di para sa lahat, pero subukan nyo pagtulungan natin kasi in the next few years, lalaki yung Seacrest. We have around 3,000 plus affiliates in few months. We're targeting around tens of thousands in the next 2 years. So, malay nyo, next usap namin dito sa Casa Peak, may mga kumikita na ng mga 100,000 every week, every month, mangyayari yun. So, kayo po ang tawag sa inyo mga pioneers. Nakita niyo yung company, wala pang ganun kadaming millionaires. Okay? So, yan. I hope na you see the vision of this company. Dalawa lang naman choice mo eh. Kaya nga sabi ko dati, nung na-orient ako sa ganitong business, kung dalawa na mangyari sa'yo pag naglabas ka ng pera. Una, naglabas ka ng pera, walang nangyari. Ano natalo? Natalo ka ng pera. Pera. But you know what? Pag natalo ka ng pera, ang pera bumabalik. Pero what if hindi ka sumubok? 2 years after, nakita
nagkita tayo ulit, nakita mo yung nangyari. Ano nawala? Chance. Sayang yung chance. Okay? So yun lang. I just want you to take the chance. And yun lang. Thank you so much, no? Kasi mag-start tayo training. And you can start right now. May products tayo dito. Sino po yung next na... Wala na? Okay na tayo? Okay. Sige. Thank you so much po, ha. Advance welcome po sa So, sige guys ha, katong sa mga first time po, mga clients na to, so yahay nyo mga tao nagdala sa inyo dire para na sila i-plan for you and then i-guide ka, i-assist ka nila kung paano ka magpa-member or sa inyong plans, no? Kung sa karon, storyahan ninyo, okay ha? So, dagang salamat sa tanan nga ni Ari, maraming salamat guys and we all hope to do business with you. God bless everyone, good night and happy Seacrest na weekend everyone. Maraming salamat. Thank you so much.